Guys, ito yung bahay namin, guys. Oo. May, ito yung bahay namin. Tapos, tura yung scene. Tapos, tura po yung bintana. Tapos sa bintana. Tsaka, merong motor kami. Merong motor kami dyan. Yung nagbibideo, si mama. Yung motor namin ay, ayun. Tapos, musulod naming mama. Yan yung bahay namin. Ang ganda or hindi? Yan. Pagkatapos, matutulog na kami dyan. At saka meron kaming 5 na pultahan. Ha? Bintana di ay. Meron kaming bintana. 7 ka bintana. 7 oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oh. Ang tawa na, apsa na lang ko. Bintana, 5 lang. 5 lang oh. 1, 2. Napad yung gamay. 3, 4, 5, 6. Uy, napad dito sa kwarto. 7 oh. Masyadong malinis. Pero hindi pa nakauga yung semento niya. Yan guys. At saka meron kaming CR. Oh. Yan pa yung CR namin. Meron kaming scene pod. Yan yung scene namin. Mawa na di ay. Sabi na ko na pa.